اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میری جسم زبان آواز ہے، میرے استاد کی جسم زبان آواز ہے، میرے استاد کی جسم زبان آواز ہے، بلکہ اس کے پیر کی جسم زبان آواز ہے، اس کے پیر کی جسم زبان، بلکہ اس کے شیخ مربی کی جسم زبان آواز ہے، بروح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون۔ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون۔ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین وقل ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین وقل ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین وقل ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین وقل ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین واعوذ بک ربی وقل ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ بروح محمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین وقل ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین وقل ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین وقل ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین وقل ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین وقل ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطان فهو له قرین وقل ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین وقل ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین وقل ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین وقل ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین وقل ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین وقل ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین بروح محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین وقل ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین وقل ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین وقل ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین وقل ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔